ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେଟା ଅଭିଳାଷ ନେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ?
ବସିବା ଜାଗା ନେଇକି ବସି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତେ ଗୌର ହରି ବୋଲ ରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତେ ଗୌର ହରି ବୋଲ ରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତେ ଗୌର ହରି ବୋଲ ରେ ବୋଲ 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 ରେ ହରି 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 ହରି ବୋଲ ରେ ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरु गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो आद्य देव सर्वदेव इष्ट देव महेश्वर एतद् सर्व नमस्कार एबिले वन्दे हंस रे भाइमन बाबुरे ये तो हूँ सही नाम संकीर्तन जो संकीर्तन मध्य विजय प्रभु भगवान बाबू हाँ से सत्य शिव सुंदर मंगलमय भगवान आज आविर्भाव अच्छी एवं तांकर चतुर्थ पार्श्व तांकर भक्त जन तथा राम प्रेमी कृष्ण प्रेमी संकीर्तन प्रेमी साहित्य प्रेमी आबाल्य वृद्ध वनिता माँ मौसी छोट छोट कुना कुनी भाई भौणी मानकर बाबू उपस्थित अच्छी हाँ आज आम सौभाग्यर कथा साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्थम सत्य साधु समागम साधु मानकर दर्शन करवा गोटे भगवान दर्शन करवा सहित बाबू समतुल तेणुक आमर भाग्य आज पिपलिकानी ग्राम रे बाबू अष्टप्रहरी नाम संकीर्तन चली आज पूर्णाहुति संकीर्तन दल कर्तन एवं कईफुल मध्य भगवान किसी ना किसी गुण कीर्तन करवार लगे आम धाई आसीचु निमंत्रण करमर कर्तव्य है सचरणाबिंद तल नतमस्तक हो धीर सुस्थिर भाव में गंतव्य पथरे चली जावाक हम कवि सूरदास पदटे प्रमाण कले उल्टा जले मछली चले बहेला जग सूरदास कहले उल्टा जले मछली चले बहेला जग जराज नदीर स्रोत है उच्च स्थान बही जाए निम्न स्थान तार समता रक्षा करें किंतु नदीर स्रोत जिते बेले बाबू प्रखर गति आसी उल्टा जले मछली चले मछली बोलन गोटे छोट माछ
पहला जगजरा जगज बोलते हला गोटे विराट शक्तिशाली जीव ई दुईटी जीव को नहीं तुलना कले गुटे भाले अच्छे शक्तिशाली जीव गुटे हाथी आ गुटे पार्श्वर अच्छे गुटे छोट माछ बाबू किंतु नदी स्रोत मध्य नदी स्रोत जिते प्रखर गति आसना कहीं ସେହି ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ହାତୀ ମତଗର୍ବ ହୋଇ ସେ ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ତାର ବଳ ଦେଖାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ନଦୀର ସ୍ରୋତ ତାକୁ ନିମ୍ନକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେବ ତାର ଜୀବନଟିକ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଆରେ ଶୋଭା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାଇ ଇନା ପରି ଭାଗରେ समुद्र इने जदि पारी हवा कहला नतमस्तक दरकार बाबू नौकाटे दरकार आ नतमस्तक दरकार बाबू अरे जलर शीर्षरे तोहे पहुंची उठेबे जाए जलर शीर्षरे तोहे पहुंची उठेबे जाए जलर शीर्षरे केतेबेला पहुंचीबू अरे शक्ति थिले जानो जलर शीर्षरे तुही पहुंचीबू तेबे शक्ति थिले जानो तार रूप हने जदि शक्ति नहीं ताहले तोर गति नहीं बाबू और जदि भक्ति नहीं ए कली संसारे तार मुक्ति नाही तेनुकरी बाबू भक्ति बिना मुक्ति नहीं भक्ति मुक्ति है मुक्ति हेले आर किछु नहीं क संशय तेणुकरी पिपली कानी आज बाबू अष्टप्रहरी नाम संकीर्तन समापन पर बैठक करूछु आज्ञांकर निर्देश अछि जो मंडली मध्य आमे करूछु ई मंडली के बाबू नाम मंडली बिल कहा जायसी कुंज घर बिल कहा जायसी प्रहरी घर बिल कहा जायसी प्रकृत रे नाम संकीर्तन मंडली रो नाम कोन निर्देश अच्छे जे जेन कहा प्रश्न करबा इटा तो प्रश्न नुहे आज्ञा आमे जानबार कथा जेन मंडली रे आमे नाम संकीर्तन करूछु नाम गाउछु नाचुछु सेता जदि आमे परिचय नै पाई सेने आमे काना करबा जदि पिपली कानी गारो आमे परिचय नै पाई रास्ता नै जाने से का के मेमा केंती तो जेन मंडली रे वर्तमान बिल कीर्तन करूछु इटा के तो अनेक कहस नाम मंडली बिल कहस कुंज घर बिल कहस प्रहरी घर बिल कहस प्रकृत रे मंडल नाम कोन जानबार कथा आसीछे रामनवमी बाबद रे कहिछ रामंकर जन्म कर्म धर्म विषय रे आलोचना करमा हेले गुटे कथा जानबार कथा का बोलछे ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चरम ब्रजांगना कोलाम किंतु कथा अच्छे गौरचंद्र भगवान कली युग रे जन्म नेले काहे लगी जन्म नेले ई पापी मांको सत रास्ता रे देखे कि बाट चलाबार लगी किंतु कथा थिला कृष्ण भगवान हां ब्रजपुर रे तीनोटी अभिलाष पूर्ण करी नहीं पारले कली युग रे ता पूर्ण करबार लगी गौरव अवतार हेले ठीक सेंता रामचंद्र भगवान केतोटे अभिलाष नहीं जन्म नेले आमे काना जानी छु किछि नहीं देले भी किछि नहीं बोले भी गुटे शुभ चिंता रे करबार लागि आसी छु कार जदी आमे भल नहीं करू
তার কেতবে ক্ষতি চিন্তা না করবু যদি দান দেই না পারুছু তার থাল কেবে না ভাঙবু ঠিক সেন্তা মঙ্গল চিন্তা বিভু চিন্তা জগন্নাথ দাস নবাক্ষরে তাঙ্কর ভাগবতর পদটি লেখিলে আরে ওঙ্কার রূপে থিলা বেদ কেহি ন জানে তার ভেদ কেহি ন জানে তার ভেদ কেহি ন জানে তার ভেদ ওঙ্কার রূপে বাবুরে গোপাল ওঙ্কার রূপে থিলা বেদ কেহি ন জানে তার ভেদ আরে ভাবরে পরিপূর্ণ বেদ সেভাবে তাই করো ভাবে তাই করো সেভাবে তাই করো ভালো বাবুরে গোপাল ওমকার হচ্ছে এপরি এক শব্দ তিনোটি অক্ষর গঠিত শব্দ হচ্ছে আজ্ঞা ওমকার যাহাকি হেলা অকার উকার এবং মকার অকার উকার মকার হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং সেই অর্থ সেই তিন অক্ষরে শীর্ষরে শোভা পাউছে এক অর্ধচন্দ্র বাবু যে কেলে আদ্যা শক্তি জগৎ জননী জগজ্জননী এবং অর্ধচন্দ্র মধ্যে এক বিন্দু ଅଛି যাহাকে হেলে পরম ব্রহ্ম তেণু করি ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ প্রমাণ করে ব্রহ্মা বলি করি যেউ দুইটি অক্ষর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে চালিছে চালিছে কীর্তন চালিছে কীর্তন চালিছে আরে হটে মূলা বায়ক বাবু ব্রহ্ম বলি করি যেউ দুইটি অক্ষর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর ওঠে মূলধার ব্রহ্ম নামানুসারে ব্রহ্মাণ্ড হয়েছি প্রত্যেক ঘটরে ব্রহ্মপুরী রয়েছে তেণু করি বাবু আমি কানা দেমা সেই বিন্দু স্বরূপ পরম ব্রহ্ম অর্ধচন্দ্র শক্তি পূর্ণিমা আদ্যা শক্তি জগৎ জননী অকার উকার মকার যে কেলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গ্রামর কালকণ্ঠ দূর করন্তু আনন্দ সাগরে একবার হরি হরি উপস্থিত সংকীর্তন মণ্ডলী তথা ভক্ত সময়ের মঙ্গল হও আনন্দ সাগরে একবার হরি হরি বাবুরে আসি যে আমার কার্যকলাপ কে কেনতা সমা গুটে মা কে ডাকমা তুলে কথা আছে আচ্ছা আচ্ছা মাতা পিতা ধারু বড় কে দেবতা স্বর্গ রাইজে নাহি নাহি কান করি আসে সহায়ক সিনা বিপদ তরিবা তরিবা পাই বলে বন্যবদ্রু আনলু নব এটা পুরা বিলাই ছাউরা নিয়া জি বিলাই ছাবু আনি হ্যাঁ আচ্ছা 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 মাতাঙ্ক সেবিলে পিতাঙ্ক পায়ে হ্যাঁ পুত্র আমার হইবলা আচ্ছা 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 মা বুয়াকে সেবা কলে এগুলো অমর হেসি আয় কথা বললে মই তো খান্তা তুই বলুছু আর আর কানা কানা কলে অমর হেই পারছি ভাই ঠিক আছে মা গো ডাকমা কেনতা আসবা মা গো মা
পথে বসি বিছেই দেইছু क्या बात क्या बात क्या बात পন তরকানি পথে বসি বিছেই দেইছু পন তরকানি মানে থড়ি পূজা পাউ গো জগ জননী মানব খড়ি পূজা পাউ গো জগ জননী নিশান্ধার দিবেলা মা মাগো তোর লীলা খেলা বিজলি লেখেন ঝলসু দিসু মা গো ঠাকুরানী হে মা হে মা হে মা কা বলছে এ বিলা জগ জাগর এক সব তুই জননী জগ জানিছে মার মোহনে জগ জাগ জগ জননী জগ জানিছে মার মোহনে জগ জাগ জগ জননী জগ জানিছে মার মোহনে গো মা তোর কথা কে নাই জানি হেলে যে যে জনম হইতবা আর মা কে না দেখলে বি তোতে দেখলে মা বলি করে মানুথবা সেবা করুথবা সেটা সে সব জানিথবা মা গো মা হে গো মা গো মা হে গো মা গো মা হে গো মা কোঠে বসে বিছাই দেইছু পন তরকানি কোথায় বসে বিছাই দেইছু কোন তরকানি মানা করি পূজা পাউ জগ জননী মান করে পূজা পাও জগ জননী নিশানার দিবেলা মা মাগো তোর লীলা খেলা বিজলি লেখেন ঝলসু দিসু মা গো ঠাকুরানী হে মা হে মা হে মা এ গোপা আসুছে হে জগ জাগ জগজননী জগজানিছে মার মোহনে জগজাত জগজননী জগজানিছে মার মোহনে জগজাত জগজননী জগজানিছে মার মোহনে গো মা তোর কথা জগৎ জানিছে তাহলে মুই কানা জানিছে কিছু না জানি তোর লাগি বিপদ আপদ পেলে মা হে শুভো সাহা বিপদ আপদে মা হে শুভো সাহা বিপদ আপদ পেলে মা হে শুভো সাহা বিপদ আপদে মা হে শুভো সাহা ইশারাতে তুই মা জগত সাহা बाबूरे आज्ञा माने किछि मुद्रा आंकु आशीर्वाद करिछन आमे काना करि पारमा भगवान तांकर चला पथरे कुसुम वृष्टि करंतु आनंद सागर एकवा हरिबो कालकंठ दूर करंतु आनंद सागर एकवा हरिबो हां ये बिले निसाराती ओनार बेले मा तुई बुलु घंट शंख साराती
চলবা জি ଶୁଆ ଜଗ ଜାଣିଛେ ମୋର ମନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ ହେଲା କଳି ଯୁଗରେ ଗୌର ଅବତାର ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି ଠିକ ସେନ୍ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେଟା ଅଭିଳାଷ ନେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଇଲେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଇଲେ ଯେନ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଁ ପହଲା କହିଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା 16 ନାମ 72 ଅକ୍ଷର ଆମେ ଗାଇକିରି ନାଚଲା ତ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ନା କାଇନା কোহা আইতিলা